Di hati dakon hadirion nami doale Tuhan, na mauas dohami menaro madapotoko di parpunguan nami di bagas atikyon di bagas joroon. Atau ngali Jehovah Tuhan nami, pasok buma uas nami, marhiti hasasaur nito di parbadia, dinalaho mangatusi majalo do makamuluhon hatam. Aida ngadong nalipe hamile Tuhan sian patikmi, sudido hamile Tuhan mardosa. Aleholan nama perbagahon, asidot holong niroham do hamile Tuhan, gabe di pitori hohami. Atong jalo mahadirion nami ale Jehovah Tuhan nami, marhite hasasaur nito dim to di perbadiai. Nama jagai roha ng pikiran nami. Amin. Salam. Dia manami do tinanami na niholongan di bagasan Jesus Kristus. Selamat hari Minggu madihita. Di Minggu ta sadarion di patolhas do tuhita nagabe jamita Galatia bidudua ayat 15 saat rodi ayat 20 sada. Asa kuzahaw kami ma di tonga-tongata takas mata payutihut songonom madidok disi halak jauh dihiat do kami dada pardusa sian akka perbigu alai oddo huboto kami sian hapor seon di Jesus Kristus sabindo dapot hapitoran jolma dada sian ulaun patik dibahini nak kami gabi porsea di Kristus Jesusi asa dipitori kami sian haporseaon di Kristusi dada sian ulaun patik aidang dapotan hapitoran nasa namar daging anggo sian ulaun patik alai molo pardusa tardapot nang kami nanaing pitor marhiti-hiti Kristus dagabe sita bay dosa do Kristus disi dauma anggui ayu pajongjong do diriku pangalosi molo hu pauli muse naung ulohai ay nunga mati au dipatiki hinorhon dipatiki asa mangulu au di debata rapon Kristusi do au tarsilang dada au be na mangului nuaing Kristus do mangulu di bagasan au ia mangulu peau nuaing di bagasa daging mangulu marhiti-hiti haporsiaun di anak ni debata nama kaholong yau jala na mangaleo dirina humokopau dang hubolokon asini rohani debata ay out adong hatigoran marhiti sian patiki magopoma hamamate ni Kristusi ido sahatna. Dia manami do tinanami na dialongan di bagasan Jesus Kristus duktaja nakin turpuhon ratu budo sada suku-sukun dihadiriota naso perlube mangulahon patik manang naso perlube mangulahon holong gabima manosoi rohanang pikirata naso perlube tutu mangulahon patik alani dia manami do tinanami ipolani jamita di mingguta sadarion ima dapotan hapitoran alani haporsiao manang dibenarkan oleh karena iman. Dia manami do tinanami tradisi ni halak Yahudi na dikenal dengan Yudaisme ima sada kesombongan di halak Galatia. Pola do sampai di dok Apostol Paulus tu halak Galatia molo tabereng di bidutulu ayat sada oe hamu halak Galatia naso marrohai molo di bahasa Indonesia di dok orang Galatia yang bodoh alaniaha pemahaman nasida taringot tu ima hukum Taurat nakin alanido dia manami do tinanami menganggap do halak Yudaisme adalah orang-orang yang paling benar, orang-orang yang paling suci, orang-orang yang paling percaya ima halak Yahudi. Molo dibereng naso Yahudi, naso marsunat didok doi akka sipili begu, didok doi akka perdosa. Jedak sarupa hita dohot nan akka bangso naso
marsunatan. Dak sarupa hita do inan naso Yahudian. Se menganggap donasida halahima nagabi sitean ima ngulu na saliling nililing na dipatupan ni debata. Atok tu dia mahita halak bataho, tu dia magigapi paktahano. Moloi do konsepna. Alani dia manami do tinanami. Roma barita naulion tutonga-tongata di bagasa tikyon. Didok nakid di ayat 15. Didok si Paulus do halak Yahudi doang. Idodok imana nakin halak Yahudi doang. Dada perdosa. Sian akka bangso perbigo. Diangkat ibana do parjolo bangso halak Yahudi i. Toho dak perdosa hamu. Dang si pilibegu hamu. Alai dung tokinari baru pe didabuhon sedabu-dabuna melengek ma. Tadi dame di ayat 10. Alai odo na huboto hami di do apostol Paulus. Sian hapor sean di Yesus Kristus sabing do dapot hapitoran jolma. Dada sian ulaun pati. Atoro do madabuhon. Bab kesombongan ni halak Yahudi na mangulahok patiki saido dianggarhon. Alai anggo apostol Paulus madok datung alani sulah pati gabe dapat manang na dipitori alai na porsia tu Yesus Kristus sabing. Bisometa diantara dua si pikiron porsia tu Yesus Kristus mangulah patik manang na dangulah honoto patik alai tadok porsia tu Yesus Kristus tubuh mabuse nagabe loading mang namar pikir hita dipikirata. Alani dia manami do tinanami na nialongan di bagasan Yesus Kristus. Patik na didok na dison amanginang totu dang patik holan na sapului na dilehon ni debata tu si Musa uju di dulu sina dakolani. Alek perlu do masuk kita lebih dalam ubagas siani amanginang adong do onom 110 mitzvot manang na hukum Torah, hukum perintah, onom 110 mitzvot dibagi dua mau. Bagian na parjolo ima 240 mitzvot ase. Nama dok perintah positif. 240 mitzvot ase angka 240 manggobarhon sian si majujuk tahun satu ujung ni si majojak na ima organ tubuh na adong di hadirion ni jolma. Jadi 240 walu di surat atau di mitzvot ase ikon ima na melayani dohot berbuat kebaikan. Ima di tradisi ala Yahudi. Dia manami dot inanami bagian napa dua hobuse 365 mitzvot lota ase 365 mitzvot lota ase perintah negatif manang nalarangan. Jadi 365 mitzvot lota ase perintah negatif manang nalarangan manggobarhon 365 ari di bagasan satao. Gabebui tabayring amanginang 240 mitzvot ase tadi ima madok hadirio tahun organ tubuh nadong di hadirio nijolma terdiri dari 248 organ tubuh didok mai sada perintah semuanya itu harus melayani Tuhan dohot melakukan hal baik. Baru napa dua buset 365 ima angka di bagasa sataun halak Yahudi molo pajupang tu partikian tu ari-ari na ibolusna di gobarhom majalah diodolhon 365 aturan perintah negatif larangan ikon ulahonon ni halak Yahudi me idonaki gabe 610 mitzvot hukum Torah manang na perintah. Suku-suku dia manami do tinanami. Tuk songo dia pe jolmana. Sehebat apa ibana. Setulus apa rohana. Songo bediani apa ibana. Selagi manusia, selagi jolma ibana. Boha amanginang. Tuk do ibana mangulahon sit onom 110 mitzvoton.
Manang nata sederhana ho. Tu do hita mangulahon sisa puluh patik na dilewat tu si Musa laus inwang tu hita di pasahat. Apalagi mati unak ko olo makatidakon hata na sututukin na kan. Apalagi jujur dari si mar telepon madongat tadi dia ho ngarobe ngai dalan sa di paima api baru martapir deh di telepon busi ngadi dia ho jonok nai nama baru di keluar sapitu jujur do ita manginang somani mangalau si patik atau nang ado kita nanggo apala sada nature dia do ni debata di do di Alkitab manang na di Bibel barang siapa yang salah satu tidak melakukannya dia berdosa atau perdosa do hita alanido dia manami do tinanami ise do natuk mami tori hita di bagasat tikyon dapotan hapitoran ise do natuk dia manami do tinanami na niaolongan di bagasan Yesus Kristus alanido barani apostol Paulus madok molo tabereng di ayat 10 alai oddo na huboto hami sian hapor seon di Yesus Kristus sabing do dapotan hapitora jolma dada sian ulaun patik tungboi pehita mangulau patiki saluhukna tong do dang boi dapot hapitora alaikon ulahunotong datu nagabe ponggol patiki da Yesus pemadok roa tu tonga-tonga ni jolma tu tonga-tonga ni portibion nalaho padirihon patik datu nagabe mangaruk pakko amanami nani olongan di bagasan Yesus Kristus do tinanami sada do nabui meloloskan hita sian aka haramunon na taula ala ni pangalasoit tatupati ima naro Jesus dibuang matipex baru disesama dosa pangalasoit tay ima na peristiwa pengorbanan Yesus Kristus molo tajalo do peristiwa pengorbanan ni Yesus Kristus berarti molo tajalo do amanginang bongot maibana tu hadiriota iduna parjul molo tajalo do pengorbanan ni Yesus Kristus nang mate bana ala ni dosaku ala ni dosa ni amanami do tinanami saluhutna molo tajalo do di bagasan molutta totu bongot maibana tu hadiriot taganu konsep na perjulu namangiu dia manami do tinanami ado di do dia 20 dada au bena mangulu inuai apostol Paulus matu tak kediriokku be babua naung di jalo ibana jala di hapor sa ibana Yesus Kristus naung mate humokop dosa do pangalasion na naselaon suaksong na kita manginang gabe tubuh ma pengakuan dan au bena manguluin wae dan diriku benuai ngol ise nama Kristus do na mangulu di bagasana buha mangina konsep na padua ho dung di jalo nakit Yesus Kristus tahapor syai bana naung mate humokop dosata baru masuk maibana nakit tungolutta tu hadiriota adong ma pengakuan de 20 dangau bena mangoluin wain Kristus tu na mangulu di bagasanau ia mangulu pian wain di bagasa daging mangulu marhiti-hiti hapor siau di anak ni di batang ise mahita tuk madok songonon amangina molo na mangulu do tutu di bagasan hadirioton Kristus tarida do siang pangalahot alanido di do dia manami do tinanami moloso tarida do Kristus di ngoluton molodang marsinodang siat daging ton sian ngoluton Yesus Kristus di do nakid dia 20 sada magopoma hama mati ni Kristusi jinang Kristen na sombong hita bolonga mar minggu terus sombong mahita ular rodong atta na soya mar minggu bitorasik pamerekta unang Kristen na sombong kita holang tertuk-tuk dong atta saat berita satu si barbar longso unang
Atau songot dia dua mangina. Ido na didok na naking ngolu ni Kristus na mangolu di hadiriota pasti mangulahu patik. Ay ulahu nonyom maholo. Hati dak nonyom manatikos. Bahan nonyom makiadilan. Laos na didok ni halak Yahudi nakin di onom 110 Torah ulahunon nami. Ay Jesus do patik na mangulu. Ido na neng masuk tu hadiriota. Sonari hadiriota da manginang nasay gomos tertutup. Dang boy tabuka nang gua palautik. Masuk Jesus tu hadiriota. Say pikirat tata pangasar. Alanido dia manami do tinanami na niolongan di bagasan Jesus Kristus. Asaunang magopo. Hamamate ni Kristusi totu sahali konsep na parjolo nakin tajalo ma Jesus Kristus jala tahapor syai ibana do debata ibana do Jesus ibana do nang gabe jolma mate ibana holan alani dosaku tarsilang ma aututu rabdohot Kristus sonai do ni apostol Paulus nunga tarsilang au rabdohot mati tarsilang au rabdohot Kristus alai tujuanna asa haluau kemerdekaan do dapota ima haluau na saliling-liling konsep na paduahon molodung tahapur saya itu tu danga dong bede batana asing mangulau patik dua mangina dang labe tuaka mameli begu mangulau patik deh manangise nong dibongoti jalan nong makati dakon jalan nong merasa ibana dibongoti Jesus Kristus di ayat 22 nakin tu memana madok dangau bina mangulu inuai Kristus do mangulu di bagasanau tabereng amanginang nanget tabereng hadiriota tutu nungabe Kristus mangulu di bagasanau soso tu hita amanginang sian jamitong tu perdalanan ning olukta adong dua bagian na parjolo ima turpuhon manogiho kita asa tetap wanti-wanti manang na waspada apalagi tu generasi penerus yana kota pahoputta alana bodo idautan waeng gudang gejala adong peluang jala adong tanda nanaing meninggal ke Tuhan laos dipungut tope adong do gejala adong tanda adong do peluang lao meninggal ke Tuhan saat berhadapan dengan Tuhan ngamar tangiang alehem pun tetiopi itu adalah peluang meninggalkan Tuhan saat martangiang maret dehita talia bebutu dongat tanah nang modohodoko itu adalah peluang meninggalkan Tuhan. Apalagi matuakan oposo saat dia mencintai beda agama, beda keyakinan dengan dia, itulah peluang meninggalkan Tuhan. Hitai ko tegas dua manginang, songon natora, songon apostol Pauluson, iko barani tamado di bidutulu ayat sadanaki, oto maho, tinggal hono mutuhani, iko ni dodono, imdo soso, molo mampu doi tamado oto maho, nek tinggal hono mutuhan, berarti hita songon sada suruh-suruh amma tu ya nakote asau nang imana madebu tuaka dalam nasopatut si boluson jadi kota gue doa manginang poin na perjolo ima komitmen apa namasa Yesus tetap dalam hatiku amin napa dua dia manami do tinanami alai percuma do nakin powerful ni amen nakin nata dokoni percuma di molola teori molola teori do dang adong powerful na dang adong parniu laut ta songon ayat 20 nakin dang au bena punau dang au bena mangulu niai Kristus do di bagasanau molodak taula hono namanginang percuma doi amen nakin atong asaunang percuma dia manami do tinanami do nanek sula honota adong songon sada ilustrasi amanginang sada kisah nyata sahalak ama
Mereka bagaimana dengan buru-buru mengejar sada loket penjualan tiket kereta api. Mungkin dibereng pertikian nganek terlambat. Mereka bagaimana perjolo lama tu loket penjualan tiket. Dung dibayar di mana desi lari mana musim mereka sa hatop-hatopna olah inna tulakna. Hape piga-piga laka di joluna madabu ma tiga-tiga ni penjual jeruk, penjual utte marsarakam ma utte naum di dalani laos merlujung ma amat tahun nakin huhut pasidikon aka utte asa unang dipujali datung na ibana nian nama bay madabu alena di julunay do manenggol pertiga-tigaan ni sa danahon gabi usema akka jeruk siga di sonnay rarak may di dalani songoni dung dilewati pertiga-tiganon amanginan marhusori ma di bagasan rohana aro jujuk doro marminggu ibana di demana matube tu pudi huhut di do ibana di bagasan rohani molo mula kabuse manubi ibana huurubi ibana pasti terlebat atau di perkerijuan alai molo hu pasok bu utoruco perdalanakku pasti yau dan mangulahon patik alani dia manami do tinanami ujungna so ibana namarikatyo mulak ibana musik di putiki ibana ma jirukom baru dipamasuk ma di pihak kematwak kasteleng ni pertiga-tiga ni dak danahi di bereng ma dak danahi nasai dadak dadap mengalului akka utte nama rarakanon HP nahurak si malolong nama pitung dodak danau idu mabain terguga ibana gabe mulak muse di papungu majirukom di parpudi sahali dia manami do tinanami jeruk man na utte na nang sipiak konon na parpudion tu inganan pertiga-tigaan di sima ditakuk danahi tanganna miktor ditakuk matanganna may do danahi dia manami do tinanami amang mau lihat mada ala dibigi suarana mau lihat amang da bari do danahi ma ay Jesus doama Roma amatte mengalusi down dan Jesus jol madua basa do no musongoni Roma nama pitungo didok konomakku Jesusi jol mana burjuhiyat deh didok konomakku Jesusi jol mana burjuhiyat deh marabur mailunia matong uhud di jalang madak danahi jala dialus masih majujungna dang dialusi di lubba ma kereta api nang lam merdalan lam hatop masuk mebana tu kereta api amanami do tinanami nani olongan di bagasan Yesus Kristus perlu do hita mangulah pati marhiti turpuhon idu na dia tugi kita ikon ulahonot do pati jala ikon ulahonot do holong ni roh aydan di Matius 22 ayat 31 sia Jesus maddo di Matius 22 ayat 31 sia adung dua bagian haholongi ma debatam sian nasa roham sian nasa ati-atem sian nasa gugum baru napa dua hon haholongi ma dongam mujolma doso dirim ay patik na dua odo makakam nasa patik atong molo diulahon amat tayo nakisi somoni berarti namang ulahon holong do ibana namang ulahon patik do sada do amang inang molo ngata jalo taha porsiai Jesus Kristus hobar tutur puhon di dok de 20 nakin dada au be namang uluin wain
Kristus do na mangolu di bagasanau. Songonido na kiparniulaon ni amatai. Tu partiga-tigai. Aladang ibana bena mangolu di ibana. Kristus do berani ibana balik. Jala mangulau kolong. Jemangulahon ulaon ni Kristus. Ujung na dapot pasu-pasu manakin nama pitungi. Dapot parnida manakin nama pitungi. Edang ditada ay Jesus doho. Dia lusia mate daun jolma doau ai dokomaku molo Jesusi naburjudo gabi ditanda naso marnida Jesusi marhiti parniulaun ni amatai gabi didokma hata Jesus ido namago amanginang sian hadiriota gabi lam gudang ma jolma adak tutui Kristeni hula nasal do amanginang nani holongan di bagasan Jesus Kristus. Hapor seonido natuk manitor hita. Datung ulaun pati. Alai molong apor hita di Jesus Kristus. Jesus si mana mangulu di hadiriota. Margogo mahita mangulahon pati. Amin martangian mahita.